এই মুক্কা কেমনে খুলে 5 কেজি তেলের মুক্কা বলে গুলতারা না দিও মাঝে মুক্কা কেমনে খুলে এই যে মুক্কা খুলে আছে মুক্কা দে মা ভিডিও নাই না বুতল খুলে আর মা ভিডিও তেল ভরে আছে আধা কেজি মুক্কা খুলে দিছি ওটা আধা কেজি ভরে আছে नहीं यार पास ये जो ना मादे होंदे होंदे पास मुक्का लागे हो ना पास की तेल बोतल खुले होंदे ना आधा की आ तो मरेला आ तो हो मरेला तो पा मरे जम के ले गया तेल दे मा दिले हो ना सुगा जीव कुछ चला भी की होते हो ने तेल अरे पूरे ऐसे का मुक्का कुलतम के आधा की हाकर में मरायला हाकत मरायला 5 केजी बोतले मुक्का कुलतम के आता हाकत मरायलास ना मुक्का भाईते मारी আছে কই মরাই দা আরে কি অবস্থা রে আজকে রোজা কয়টা পাঁচটা নি পাঁচ রোজা না কইতে না কইলু দা পাঁচ রোজা আজকে খায়া রোজার মাস পুরোটা শেষ করে মারা যায় আমি তোর পরে ঈদের নামাজ পড়ে যাব ने তেল হাতে ঘিন ঘিন হতেছে তেল